हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईकेआर जूनियर। पिला माने आईकेआर जूनियर क्लासेस तरफ बा यूट्यूब चैनल तरफ पिला ओडिशा आदर्श विद्यालय पिला माने हमर सीरीज चलची 2025 एवं 26 पई। पिला माने ऑलरेडी हमर क्लास स्टार्ट हे जाईची, मैथ और साइंस रो क्लास चलीची। तुम मानकर बाकी जो विषय रहला से सब रो मध्ये पिला माने क्लास अपलोड तुम मानक पई हे जाईची। पिला माने मु तुम मानको मैथ पढौची बा गणित पार्ट मु तुम मानकर कवर करूची। तो पिलाମାନେ ऑलरेडी आमे 1 लक्ष पर्यंत संख्या परिचय पढ़ी सारिछंती। संख्यार क्रम पिलाମାନେ हमर सरीची, जोग ओ वियोग सरीची, गुणन ओ हरण मध्ये कंप्लीट हे जाईची। ता सहित पिलाମାନେ कोण कोणर माप सरीची, साधारण गुणनीयक ओ साधारण गुणितक मध्ये आमे कंप्लीट करिसंती। आजिरो क्लास रे पिलाମାନେ आमे कंप्लीट करिवा ऐकिक धारा। बाकी जो तुमे माने पिलाମାନେ सिलेबस देखुचो, एई सब सिलेबस मध्ये तुम मानकर मु कंप्लीट करिनेबी। तो एथिपाई व्यस्त हुओनी कि हमर सीक्वेंस वे रे चलीनी, किंतु मु 19 टा चैप्टर तुम मानकर कंप्लीट करिवि। जेमिति कि पिला माने स्टार्टिंग क्लास रू मु कहितली तुम माने गोटे नोट बनै नियो, मैथ पाई गोटे नोट बनै नियो किंबा कोनोसी गोटे मोटा खाता बनै नियो, जोथरे के सब विषय पिला माने तुम माने नोट डाउन करि करि चलो, जहा फल रे कि एग्जाम पूर्वरु तुम माने भलो भाबरे रिवीजन करि परिबो एवं एग्जाम तुम माने क्लियर मध्ये करि परिबो। चलो स्टार्ट करिबा। पिला माने आजिरो क्लास स्टार्ट करिबा पूर्वरु गोटे इन्फॉर्मेशन तुम मानक पई अछि कि पिला माने तुमरो ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रेंस पई आईकेआर पब्लिकेशन तरफ पिला माने एही बुक टी लॉन्च हे जाईछि। जो बुक रे कि पिला माने आपण माननकु समस्तनकु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलिबो एवं सेही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो सॉल्यूशन मध्ये आपनकु प्रोवाइड कर दिया जिवो। केवल सेतिक नुहे पिला माने सिलेबस वाइज एही बुक रे तुम मानकर इंग्लिश, मैथ, साइंस आउ सोशल साइंस बा सामाजिक पाठ कंप्लीट कवर करा जाईछि। एही सब विषय रो पिला माने तुम माननकु सिलेबस वाइज थ्योरी मिलिबो एवं प्रैक्टिस पई एमसीक्यू मिलि जिवो। एंड ता सहित पिला माने तुम मानकर प्रैक्टिस सेट मध्ये तुम मानकु एथिरे प्रोवाइड करा जाईछि। एही बुक तुम मानक पई पिला माने गोटे वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो एही बुक को परचेस करिया पई आपण माने हमर वेबसाइट www.icarepublication.com रु परचेस करि परिबे। नचेत पिला माने एही बुक को Amazon किंबा फ्लिपकार्ट रु परचेस करि परिबे। जदि आपण माने ऑनलाइन परचेस करिया पई चाहू नाहंती, ताहले आपणकर नियरेस्ट बुक स्टोर को आपण माने विजिट करिकि आईकेआर पब्लिकेशन एही बुक को परचेस करि परिबे। जो माने पिला माने हम चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट करिसंती, चैनल को पिला माने सब्सक्राइब करनियो, बिकॉज़ पिला माने एही चैनल तुम माननकु बहुत ही भलो भलो कंटेंट आगु को मिलिया पई जाउछि। तुमारो प्रिपरेशन को आहुरी बूस्ट करिवो बा तुम प्रिपरेशन की हेल्प करिवो। तो आदर्श विद्यालय रो पिला माने फ्री कंटेंट आमे आपण मानकु प्रोवाइड करछु। सेति लागि आपण माने आईकेआर जूनियर एही यूट्यूब चैनल को पिला माने सब्सक्राइब करिनियो एंड तुम मानकर वैल्यूएबल फीडबैक आफ्टर क्लास तुम माने कमेंट माध्यम रे जणाई परिबो। आजिर टॉपिक होछि पिला माने ऐकिक धारा। पिला माने ऐकिक धारा कोन आमे टिके थ्योरी देखिबा एवं बुझिया को चेष्टा करिबा। एकक शब्दरु ऐकिक शब्दर सृष्टि। पिला माने एकक शब्द माने एक। एकक शब्दरु ऐकिक शब्दर सृष्टि। एकक शब्दरु ही ऐकिक शब्दटी आसीछि। समान प्रकार अनेक गुड़िए जिनिसर मूल्यरु प्रथमे गोटिए जिनिसर मूल्य बाहर कला परे आवश्यक संख्यक जिनिसर मूल्य बाहर करिबा प्रणाली को पिला माने कोन कहै जाय ना ऐकिक धारा कहै जाय। बुझी पारुथबो पिला माने ना एकक शब्दरु ऐकिक शब्द सृष्टि। एक को ही आमे ऐकिक कहिबा। समान प्रकार अनेक गुड़िए जिनिसर मूल्यर पिला माने प्रथमे गोटिए जिनिसर मूल्य बाहर कला परे आवश्यक संख्यक जिनिसर मूल्य बाहर करिबा प्रणाली को कोन कहै जाय ना ऐकिक धारा। उदाहरण जदि नेबी पिला माने सपोज राम रो जन्मदिन अछि। ठीक, राम रो जन्मदिन रे पिला माने से कोन करिछि ना चारोटी मिठा आनिछि। चारोटी मिठा आनिछि। तो चारोटी मिठार मूल्य, चारोटी जो मिठा आनिछि, चारोटी मिठा को केते टंका देके आनिछि ना सर 20 टंका देके आनिछि। केते टंका देके आनिछि ना 20 टंका देके आनिछि। किंतु से जेतेबेले स्कूल रे पहुंचिला से देखिबा को पाइला कि तारो अन्य सांग माने मध्ये आसीसंती। तो ताकू केतोटी मिठा दरकार ना ताकू
ସମୁଦାୟ 7ଟି ମିଠା ଦରକାର। ସମୁଦାୟ ତାକୁ କେତୋଟି ମିଠା ଦରକାର ନା ସମୁଦାୟ 7ଟି ମିଠା ଦରକାର। ସିଏ କଣ କରିଛି, ରାମ କଣ କରିଛି, ଶ୍ୟାମକୁ କହିଛି କି ଶ୍ୟାମ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ 3ଟି ମିଠା ନେଇକି ଆସିବୁ। ଶ୍ୟାମକୁ କଣ କହିଛି ନା ଶ୍ୟାମ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ 3ଟି ମିଠା ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଶ୍ୟାମ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କହିଛି ନା ମତେ 3ଟି ମିଠାର ପଇସା ପଠେଇ ଦେ ଫୋନ ପେରେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେତେବେଳେ ରାମ ହିସାବ କଲା କି ମୁଁ 4ଟି ମିଠାକୁ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି 20 ଟଙ୍କା। ଯଦି ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜଣା ପଡିଯାଏ, ଗୋଟିଏ 1ଟି ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ପିଲାମାନେ ରାମକୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ, ତାହେଲେ ରାମ ଆଉ 3ଟି ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା, ହରିବା। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଥିବ ତାକୁ ଗୁଣିବା। ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋର ମନେ ରଖୁଛ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଐକିକ ଧାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି କହିଲି ମତେ ଗୋଟିଏ ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ କେତୋଟି ମିଠା ଆଣିଛି ନା 4ଟି ମିଠା ଆଣିଛି। ତାହେଲେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 4 × 4 4 × 5 = 20। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମିଠାର ଦାମ ହଉଛି 5 ଟଙ୍କା। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ରାମକୁ ଦରକାର କେତୋଟି ମିଠା ନା ରାମକୁ ଦରକାର 3ଟି ମିଠା। ତ 3ଟି ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ନେଇକି ଆସିବ? 3ଟି ମିଠା ନା ଶ୍ୟାମ ନେଇକି ଆସିବ। ତ 3ଟି ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଥିବ ତାକୁ ଗୁଣା ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ ମତେ ଜଣା ଅଛି 5 ଟଙ୍କା, ମତେ ପଚାରିଛି 3ଟି ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଗୁଣା ହବ। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନା ପିଲାମାନେ 5 × 3 = 15 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ସାର୍ 4ଟି ମିଠାକୁ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମିଠାର ଦାମ ମୁଁ ବାହାର କରିବା ଫଳରେ ମତେ 3ଟି ମିଠାର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ କରିଲି, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଐକିକ ଧାରା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଐକିକ ଧାରା କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି କି ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଐକିକ ଧାରାରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଥିଓରି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କି ଐକିକ ଧାରା। ଚାଲ ଐକିକ ଧାରାକୁ ରିଲେଟ କରିକି ପିଲାମାନେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା? ଯୋଉମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟ୍ କରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ନୋଟ୍ କର ଏବଂ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୋର ଆନ୍ସର ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏଣ୍ଡ ତୁମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହବ। ଯଦି ବି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠି ମତେ କଣ କହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ଦାମ 3037 ଟଙ୍କା ହେଲେ 18ଟି ସାଇକେଲର ଦାମ କେତେ ହବ? ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ଦେଇଛି ନା ସାର୍ 3037 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ମତେ ପଚାରିଛି କେତୋଟି ସାଇକେଲ ନା 18ଟି ସାଇକେଲ। ମତେ ଯଦି କିଛିଟା ସାଇକେଲ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ମୂଲ୍ୟ କାଢିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଗୁଣିବା। 3037 ଗୁଣନ 18। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଇଏ 3037 ଗୁଣନ 18 ଯଦି ମୁଁ କରିବି, ତାହେଲେ 856, 5 ଗଲା 8 3 24, 5 29, 2 ଗଲା 8 0 0 2, 8 3 24, 1 7 7, 1 3 3, 1 0 0, 1 3 3। ये 6 9 7 16, 6 रखला 1 नेला 4 2 6, ये ହେଇଗଲା 4, ये ହେଇଗଲା 5, 5 4 666, 54,666 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କୋଉ ଅପସନରେ ଅଛି ନା 54,666 ଅପସନ ଏ ରେ ନାହିଁ, ଅପସନ ବି ରେ ନାହିଁ, ଅପସନ ସି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଅପସନ ସି ହେଇଗଲା ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी तुम्हें माने समस्त निजर नोट रे नोट डाउन करो। ठीक अछि। देखो पिला माने आमे जदि सॉल्यूशन करबा यारो, एटी कोन कहला ना 8टी ज्यामिति बक्सर दाम होचे 560 टंका, हेले 840 टंका रे केतोटी ज्यामिति बक्स मिलिबो? ताले पिला माने 8टी ज्यामिति बक्स
ଆଠଟି ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦେଲା ନା 560 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଠିକ 840 ଟଙ୍କାରେ କେତୋଟି ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ମିଳିବ? ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା କି 560 ଟଙ୍କାରେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା 560 ଟଙ୍କାରେ ପିଲାମାନେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଆମକୁ କେତୋଟି ମିଳୁଛି ନା 8ଟି ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ବା 1 ଟଙ୍କାରେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ କେତେ ମିଳିବ ନା 8 ବିଭକ୍ତକ 560। ଆମକୁ ପଚାରିଛି 840 ଟଙ୍କାରେ, ତ 840 ଟଙ୍କାରେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 8 ବାଇ 560 ଇଣ୍ଟୁ 840। ପିଲାମାନେ ଏଠି 0 କଟିଗଲା, 8 7 56। ତ ପିଲାମାନେ 84 ବାଇ 7, 84 କୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ 7 ରେ ହରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 7 କେ 7, 8 ରୁ 7 ଗଲେ 1, 4 ପିଲାମାନେ ତଳକୁ ଆସିଲା, 7 ଦୁଗୁଣେ 14। ତ ପିଲାମାନେ 840 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ କେତୋଟି ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ମିଳିବ ନା 12ଟି ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ମିଳିବ। କ୍ଲିୟର? ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ହବନି, ସି ହବନି, ଡି ହବନି, ଅପସନ ଏ ହିଁ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 12ଟି ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ମିଳିବ 840 ଟଙ୍କାରେ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पिलाମାନେ କଣ କହିଲା ନା 24ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ହଉଛି 192 ଟଙ୍କା। ହେଲେ 52ଟି ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ 24ଟି ପେନସିଲର ଦାମ 24ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ପିଲାମାନେ କେତେ କହିଲା ନା 192 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ ବାହାର କରିବି, ତ 24ଟି ପେନସିଲର ଦାମ 24ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ହଉଛି କେତେ ପିଲାମାନେ ନା 192 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ନା 192 ବାଇ 24 ଟଙ୍କା ହବ। ତାହେଲେ 52ଟି ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ ହବ ନା 192 ବାଇ 24 ଗୁଣନ 52। ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାଟିବା। କେତେରେ କାଟିବା? 24 କୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କାଟି ପାରିବି 2 ରେ କାଟି ପାରିବି। 2 କେ 2, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ତ 12 ଦୁଗୁଣେ 24 କଟିଗଲା, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 212। ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 2 ରେ କାଟିଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 212, ଇଏ ହେଇଗଲା 13। ତ ମୋର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିଲା ନା 192 ବାଇ ଗୁଣନ 13 ବାଇ 6। 192 କୁ ମୁଁ ଯଦି 6 ରେ କାଟୁଛି, 192 କୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ 6 ରେ କାଟୁଛି, 6 3 18, 1 ଗଲା 6 ଦୁଗୁଣେ 12, ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 32 ଗୁଣନ 13, 13 ଦୁଗୁଣେ 26, 2 ଗଲା 33, 39, 40, 41, 416 ଟଙ୍କା। 416 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ମୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖ ଏଠି କୋଉଠି ଅପସନ ଦେଇଛି 416 ଟଙ୍କା ନା ଅପସନ ବି ହଉଛି ପିଲାମାନେ 416 ଟଙ୍କା ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 416 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ଯିବା। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 କଣ କହିଲା? 23ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ର ଦାମ ହଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ସେଇଭଳି 25ଟି ମୋବାଇଲ ର ଦାମ କେତେ? ତାହେଲେ 23ଟି ଫୋନ ର ଦାମ ପିଲାମାନେ କେତେ କହିଲା ନା 62,767 ଟଙ୍କା କହିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ର ଦାମ ପିଲାମାନେ କେତେ ହବ ନା 62,767 ବାଇ 23। ଆମକୁ ପଚାରିଛି 25ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ର ଦାମ କେତେ ନା 62,767 ବାଇ 23 ଗୁଣନ 25। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 23 ରେ କାଟିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ହରିଦେବି 62,767 କୁ ପିଲାମାନେ 23 ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବି ନା ଭାଗ କରିବି। ତ 23 କେ 23, 23 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ନା 23 ଦୁଗୁଣେ ହଉଛି 46, ତ 46 କମ ହେଇଯିବ। 23 3 ମୁଁ ଯଦି ନେବି କେତେ 69, ତ 23 ଦୁଗୁଣେ ହିଁ ମତେ ନେବାକୁ ପଡିବ। 23 ଦୁଗୁଣେ 46, 12 ରୁ 6 ଗଲେ ପିଲାମାନେ 6, 5 ରୁ 4 ଗଲେ 1। ଏବେ 7 ତଳକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 23 ପଞ୍ଚା ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି, 23 ପଞ୍ଚା କେତେ 115, ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ଆମକୁ। 23 100 236,
तो 23 पंचा 5 3 15 5 के 5 5 2 10 11 115 तो 23 पंचा आम 115 बिठी पकेली पिला माने 7 रु 5 गले 2 6 रु 1 गले 5 पुणी 6 तळକୁ आसिला 6 तळକୁ आसिला माने आमे टिके बड़ संख्या नेबाकू पड़िबो 23 नुआ जदि नउची 207 23 नुआ 207 कोटी टिके भूल होला कि 62765 62767 को आमे 23 रे करिबा तो पिला माने एठी 5 न नै कि आमे 23 सत्ता नेबा बुझी होची एठी जो मु 5 नेली 5 आकु न नै कि आमे 23 सत्ता नेबा देखिबा आउ टिके बड़ संख्या कोन होउची देखिबा तो ये 12 6 गले 6 ये 5 4 गले 1 7 आसिला तो 23 सत्ता जदि नउची 7 री 21 2 7 2 14 2 16 161 23 सत्ता 161 7 रे 1 गले 6 पुणी पिला माने 6 तळକୁ आसिला 23 दुगुणे 23 दुगुणे पुणी 46 6 ରୁ 6 गले 6 4 गले 2 7 तळକୁ आसिला पिला माने तो 23 नुआ जदि नउची 9 3 27 7 रखिला 2 9 2 8 2 20 23 नुआ 207 तो पिला माने मु जेतबेले 23 को 62767 रे भाग करूची केते आसुची 2729 आसुची गुणन 25 एबे आमे 2729 को 25 रे गुणीबा समस्ते आशा करूची कि बुझी पारुथबो पिला माने केही भी कंफ्यूज हुओनी बहुत ही सहज 5 नुआ 45 5 रखला 4 5 दुगुणा 10 4 14 5 7 35 1 36 5 दुगुणे 10 2 नुआ 18 1 2 दुगुणे 4 1 5 2 7 14 4 रखला 1 नला 2 दुगुणे 4 1 5 5 8 4 12 2 रखला 1 नला 6 6 12 2 रखला 1 नला 5 ये 6 कोठी गोटे पिला माने भूल हेछि मते लागुची से भलिया तुमे माने आकु ठीक भाबरे गुण मु आउ थरे आकु ठीक से गुणिबा को चेष्टा करूची हला कैलकुलेशन बेले बेले एमती भूल हुए सेति लागि ध्यान देबा को पड़िबो एग्जाम रे 5 नुआ 45 5 रखला 4 नेला 5 दुगुणा 14 5 दुगुणा 10 4 14 4 रखला 1 नेला 5 7 35 1 36 6 रखिला 3 नेला 5 दुगुणा 10 3 13 2 नुआ 18 8 रखला 1 नेला 2 दुगुणा 4 1 5 7 दुगुणा 14 4 रखला 1 नेला 2 दुगुणा 4 1 5 तो ये 5 8 4 12 2 रखला 1 नेला 6 6 12 2 रखला 1 नेला 5 3 8 ये 6 68225 68225 तो 68225 टंका हबो पिला माने 25 टी मोबाइल रो दाम तो ऑप्शन चेक करिबा को ऑप्शन ता हमर राइट आंसर होउची ऑप्शन ए तो नुहे बी भी नुहे सी भी नुहे तो ऑप्शन डी होउची पिला माने यार राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्लियर होउची पिला माने समस्त को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 8टी बस रे 480 जन यात्री जाई परंती सेही परी 22टी बस रे केते जन यार सॉल्यूशन जदि पिला माने हमें करिबा ताहले 8टी बस रे यात्री जाई परंती केते जन ना 480 जन ताले गोटिए बस रे पिला माने केते जन जाई परिबे ना 480 विभक्तक 8 तापर 22टी बस रे पचारिछि हमकु 480 बाई 8 गुणन 22 848 पिला माने 60 गुणन 22 6 दुगुणे 12 2 रखला 1 नला 6 दुगुणे 12 1 13 शून पके दबा 1320 जन पिला माने यात्री जाई परिबे हमर राइट आंसर होची ए नाही बी नाही सी होची हमर राइट आंसर डी भी होबनी बुझी होची समस्तन को ऐकिक धारा पिला माने बहुत ही सहज एथिरु तुम मानकु गोटिए ना गोटिए क्वेश्चन देखिबा पई मिलिबो सेति लागि भलो भाबरे आको प्रैक्टिस करो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जत्ते भेराइटी क्वेश्चन हे परिबो मु तुम मानक पई नै आउछि बुझी होछि देखो जणे व्यक्ति 100 किलोमीटर जिबाको 6 घंटा समय नियंती से 24 घंटा रे केते किलोमीटर बाट जिबे ताले पिला माने से 6 घंटा रे केते किलोमीटर जानती ना 100 किलोमीटर जाउछंती तो पिला माने गोटे घंटा रे से केते जिबे ना गोटे घंटा रे जिबे से 100 बाई 6
24 घंटारे पिला माने से केते बाट अतिक्रम करि परिबे ना 100/6 गुणन 24 तो 6 चौ 24 कटिगला तो सी जाइपारे 400 किलोमीटर तो 400 किलोमीटर हो आमर राइट आंसर ठीक तो ऑप्शन ए हबनी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सी नहीं डी नहीं तो ऑप्शन बी हो पिला माने यार राइट आंसर 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कौन कहला हमको ना 7 नंबर क्वेश्चन पिला माने कहला कि 640 बस्ता चाउलर दाम होचे एतिकी हेले गोटे बस्ता चाउलर दाम केते हबो ताहले 640 बस्ता चाउलर दाम केते हे गला ना 1024000 एतिकी रुपीस ताहले गोटे बस्ता चाउलर दाम हबो ना 1024000 डिवाइडेड बाय 640 बा 640 ताहले पिला माने 1024000 बाय 640 आको जदि आमे डिवाइड करिवा ताहले 00 कटि गला ताहले हम पाखरे रहिला केते ना 1024000 बाय 64 रहिला ठीक अछि मु आको जदि 2 रे काटिबी 2 3 6 गोटे कलर चेंज करी काटुची जेमति कि बुझा पड़िबो 2 रे काटिले 2 3 6 2 दुगुणे 4 आको 2 रे काटिले 2 5 10 2 के 2 2 दुगुणे 4 ये डबल 0 रहिला पुणी 2 रे काटिले 2 के 2 212 2 दुगुणे 4 2 5 10 212 डबल 0 तो ये हला 25600 बाय 16 एगेन मु 2 रे काटुची 4 रे काटी दोची काई ना दीटा 0 अछि माने 4 रे भाग होई जिवो ये कटि गले पिला माने 4 चौ 16 ये कटि जिवो 4 चौ 16 424 4 चौ 16 डबल 0 तो 6400 बाय 4 पुणी थरे को 4 रे काटले 4 के 4 424 1600 केते हे गला ना 1600 टंका गोटे चाउलर बस्तार दाम केते ना 1600 टंका देखिबा हाँ ऑप्शन ए होचे राइट आंसर बी हबनी सी नाही डी नाही ऑप्शन ए हिजबो पिला माने यार कोन ना राइट आंसर चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये बुझियला ना 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 वर्तमान देखिबा 12 टी फुल पेंट करिबा पाई 30 मीटर कपड़ा लागे सेहीपरि 18 टी फुल पेंट तैयारी करिबा पाई केते मीटर कपड़ा आवश्यक ताहले 12 टी फुल पेंट पाई 12 टी फुल पेंट पाई पिला माने हमको केते मीटर कपड़ा दरकार ना 30 मीटर कपड़ा दरकार तो हमको दरकार गोटे मीटर गोटे फुल पेंट पाई केते मीटर दरकार बाहर करिवा ना 30/12 हमको दरकार केते ना 18 टी फुल पेंट रो बाहर करिवा 30/12 गुणन 18 तो 3 चौ 12 318 2 रे काटले 2 दुगुणे 4 2 3 6 पुणी 2 रे काटिले ये 15 तो 15 3 45 45 मीटर कपड़ा दरकार पिला माने तो 45 मीटर कपड़ा होची यार राइट आंसर ऑप्शन ए रॉन्ग ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी डी भी नहीं ऑप्शन सी हेजबो यार राइट आंसर 45 मीटर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन 20 किग्रा चाउलर दाम होची 340 टंका हेले गोटे क्विंटाल ये होची गोटे क्विंटाल पचरछ हला ये होची गोटे क्विंटाल चाउलर दाम केते तो 20 केजी चाउलर दाम होची पिला माने 340 टंका गोटे केजी चाउलर दाम केते हबो ना 340 विभक्त को 20 गोटे क्विंटाल माने 100 केजी 100 केजी चाउलर दाम हबो 340 विभक्त को 20 गुणन 100 तो ये 20 पंचा 100 कटि जिवो 340 गुणन 5 5 शून्य 0 520 2 5 3 15 2 17 तो पिला माने गोटे क्विंटाल चाउलर दाम केते ना 1700 टंका ये ही जो हमर राइट आंसर 1700 टंका ऑप्शन ए रॉन्ग अछि बी हबनी सी ही जो राइट आंसर डी भी हबनी ठीक तो ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर 1700 टंका आजिरो पिला माने लास्ट क्वेश्चन जत्ते की वेराइटीज क्वेश्चन हे परिबो सब वेराइटीज क्वेश्चन मु करि देली तुम मानको पई बाकी रहिला तुमे माने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो तो मार्केट रे पिला माने आईकेआर पब्लिकेशन हमर बुक परचेस करिनियो
ସେଥିରେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଥିଓରି ପ୍ଲସ୍ MCQ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍, ତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ 3 ଦିନରେ 1000 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଏ, ତେବେ ସେ ଜୁନ୍ ମାସରେ କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେବ? ତାହେଲେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ପିଲାମାନେ 3 ଦିନରେ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ନିଏ? ନା ସାର୍ 1000 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ସେ 3 ଦିନରେ ନିଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ? ନା ଗୋଟେ ଦିନର ପାରିଶ୍ରମିକ ହଉଛି 1000 ବିଭକ୍ତକ 3 ଟଙ୍କା। ସେ ଆମକୁ କହିଛି ଜୁନ୍ ମାସ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜୁନଟା ଆମର କେତେ ଦିନିଆ ମାସ? ନା ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍। ଜୁନଟା ହଉଛି ଆମର 30 ଦିନିଆ ମାସ। ତାହେଲେ ସେ 30 ଦିନରେ କେତେ ନବ? 30 ଦିନରେ ନବ କେତେ? ନା 1000 ବିଭକ୍ତକ 3 ଗୁଣନ 30। 3 ଦଶା 30, ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 1000 ଗୁଣନ 10। ତ 1 2 3 4 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000 ଟଙ୍କା ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଅପସନ ଏ ନାହିଁ, ବି ନାହିଁ, ଇଏ କେତେ? ଇଏ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ତ 10,000 ଅପସନ ଡି। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଡି। ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ କଣ କଣ କଭର କଲେ? ନା ଐକିକ ଧାରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହାର କନସେପ୍ଟ ବା ଥିଓରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଲି ଏବଂ ତାର ଟାଇପ ୱାଇଜ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଲି। ଆଶା କରୁଛି କି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ସେସନଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ତୁମେମାନେ ଆମର ଏହି ବୁକ୍ କୁ ପରଚେସ୍ କରିନିଅ। ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏଥିରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ବୁକ୍ ରୁ ତୁମେମାନେ କର। ପ୍ରଥମେ ଆମର କନସେପ୍ଟ ଦେଖ। କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ टाइप वाइज क्वेश्चन जो मु तुम मान सहित शेयर कर टाइप वाइज क्वेश्चन को तुम्हें माने भल भाव कर देन तुम मान आहरी क्वेश्चन या प्रैक्टिस करिया पड़ो। से क्वेश्चन सब यही बुक रु पिला माने प्रैक्टिस करो। यही बुक रे पिला माने तुम मान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जायछि। इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब पिला माने तुम मानकर सब्जेक्ट कवर होईछि। नमूना प्रश्न पत्र एवं तार उत्तर दिया जायछि एवं तुम मानकर प्रैक्टिस पाई मध्य प्रैक्टिस सेट एथिरे तुम मानकु प्रोवाइड करा जायछि। एही बुक को तुमे माने पिला माने हमर वेबसाइट www.icarepublication.com रो परचेस करि परिबो, नचेत Amazon किबा Flipkart रो परचेस करि परिबो। जदि पिला माने ऑनलाइन परचेस करिया पई चाहू ना हो ताहले हमर नियरेस्ट बुक स्टोर को विजिट करिकि तुमे माने आईकेयर पब्लिकेशन रो एही बुक को पिला माने परचेस करि परिबो। ठीक, जदि पिला माने आज रो एही सेशन टी तुम मानको पसंद आसीसी ताले सेशन को पिला माने लाइक शेयर करिया को जमा भी भूलिबोनी। तुम मानकर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को सहित पिला माने एही वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करो। एंड एबे जाय जदि हमर YouTube चैनल आईकेयर क्लासेस को सब्सक्राइब करिनो ताले सब्सक्राइब करिनियो। आज रो एही वीडियो टी देखिदवा पे पिला माने बहुत बहुत धन्यवाद। तुम माने लाइक एंड शेयर करिनबो। एंड हमर टेलीग्राम चैनल आईकेयर जूनियर क्लासेस से तुम माने जॉइन हेई परिबो। एंड हमर यूट्यूब चैनल आईकेयर जूनियर को तुम माने सब्सक्राइब करिनियो। तो आज सेशन टी देखिथिबा पे पुणी थरे बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी थरे पिला माने देखाबो आ गोटे नुवा इंटरेस्टिंग सेशन सहित। टिल देन टेक केयर एंड पढ़ा पढ़ी बहुत भल भाव कर। जहाँ भी आम डिस्कसन करूछंती तुम माने तुम मानकर नोट रे भल भाव नोट डाउन कर। एग्जाम पूर्व जेमती कि तुम माने भल भाव रिवीजन करि परिबो।